Bang. Oy, Tika, pinamigay mo Tika. Yan. Dadan, may I nasa will eat taga-kusang my sa talaga kasiste. and I will drink my cookie by what? Amo lagi cheesecake. You mean drink it? Ito, Nika. Wag, uy, wag. Akong classmate, akong best friend. Nga pa si Marbe. Ito Marbe. Abe! Ilan ka, Gio, dai? Asa si Marbe? 23. Napa akong best friend nito. Marbe. This is my best friend. Vitamin C. Gios, 98. I am 100. Is this all man ni? To anak ko this. Marvin, 86. Belmar, 88, 89. Ilan man Nika, Buwan? Charlie, ilan? 19. Ninety-three. Yana, 95. Four. Hoy, panood mo, huwag kang gawa saan? Hindi ba maglabas ko? Grace Jen, 98. Nanapon mo ha. Baka nahulog ko. Aw, na-shoot man ako ah. Happy birthday. Nobody. Happy birthday to me. Like and subscribe to my video with Clark. You should be ashamed, Charlie. See? Okay. Diyan labog. Diyan. Luha, Labog 96. yan. Be ashamed. Tamat. You should be slapped. You should be ashamed. Clark, 99. Diba? Paslak ako. Apil na kita dili. Gapil Charlie. Charlie. Marty, 100. Yay! Wait! Inday, Yana, ibutan nito dai. Mamasang ako. Ibutan nila ito. I-arrange dito. I-appeal rin dito po. Asa man ibutang? Diyan sa ilawom. Abridong. Brihidong. There? Magdudong na rin ka. Magdudong na Asa? Right, sir? Mamaligya ko. Unsa? Malagya unsa? Ani, Tagpila. nag 100. 100 kayo. So yummy. Ay, wapoy lingaw. Blind day. Having fun. Gawas-gawas. Guys, tapos na po guys. Ato po gawas.
Eh, i-post kita sa'yo. Uy, kang mama na. Ang iyahan na. Ay! Oh, hi! My name is Charles. Big guy. Big guy. Tito Jonathan. Welcome to my guy. Wala. Birthday ka, Marty. Nag-pesta sa akin. Kung wala kita ko siya nag-pesta sa Plastin. Ay, sa Saturday, wala ay pasok. Di ko magpasak, di ay ko sa pasok ko may pasok. Papa. Wala, Papa. Hmm? Lagi. Wala. Ang naadiya sa natog. Ano na yung baka? Natog man to. Mga tumiugma sa nabal. What, okay? You can have the cake. No, I don't want to. Cheesecake? Kuha ng cake. One cake? Akong hatag kang ma'am. Who is this cake? Ma'am, kamang supon. Supon. Cake pon. Sip on cake. Sip on cake. Sip on cake. Sip on cake. Mga vlogger, good to. Sip on cake. Ay, mga besties. Mga bestie. Hindi taprinda. Bestie. Bestie. Remember, I'm not your bestie. I know. Sa bestie na yarte. Katong best friend ba? Who's your best? Hi, my name is Charles. Charles Juan Chipidita. I sling. Oh, kitsa mo yung pangalan, Elmar? Yung buang. I said. Janjan. Ngayon si Janjan. I live in a Vanilla Van Middle School. Ikaw. You want this? Si Pang kita. Si Pang. You want this? No? I like two of those. I told you. And also, I swing all day. Ay, di ba antik eh, kung nata ka ng partner? Ikaw pa rin ang nais ko. Pagkakatawad ba? Ako. Di ba, Margaret, ay sipon? Halakan, ikaw ang kaano di ay. Di ka man, di ano. Ano mo na? Maglipay ka? Isa? Maglipay ka? Isa? Maglipay ka? Maglipay ba? Maglipay, simba ba? Bawal mo na sa ato. Ah, bawal. Maglipay lang ko. Maglipay ka, bawal ka na. Ewan ko, ano ba? Ito na maglipay. Gusto ko. Dili ka. Kanang musimba ka? Kanang musimba ka ba? Kanang maglipay ka? Unsa man ka? Wala, ako tuloy ko man ko, pero di ko musimba. Wala ko wala. Runelo. Runelo na kaya lang ko ana. Ibang lang na, simba. Asa mo na? Asa na galing? Na, kanabo na kayo. Dapay ka na, lagi na. Rambi na na. You should be ashamed. Ay, Dad. Yana. Yana M. Yuzonyo. Sino yung nag-comment sa akin? Siya yung bestie ko. Siya yung nag-comment doon sa comment section. Siya yung nag-comment.
Siya yung nag-comment. Kita ka din sa akin nag-comment. Ah! Sabi ni mo, hard day mong classmate ni. Yan. Da. Video ko. Why are you videoing? Happy birthday, Ate. Happy birthday. Happy birthday to Happy birthday, Clay. Happy birthday to Clint. Yun na yung birthday. Run, Elmore! Run! Run, baby! Run, baby! And also, don't video me! Ngayong yun. Okay, so bye guys. See you in the next video.